हेलो फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ आपण मैंने केमती अच्छा आशा करुँची आपण मैंने बहुत भलरे थे मु भी भगवान को दयार भलरे अच्छी तो फ्रेंड्स आज मु सका सका गाधे गली गाधे गलापर आज मु बहुत खुशी अच्छी कहीं आज मत एमती किसी लगे कि ब्लॉग बन फास्ट तो फ्रेंड्स आज आपण मानक फास्ट मु खरा देखेबी आ खरा केमती अच्छी देखिपे खरा के आसी बहुत स्मॉल जगह यहाँ आपण मैंने तो मो पछरे बैकग्राउंड देखिपे कि देखिपे कि देखा बैकग्राउंड आउपटे बगड़ सफा भी होती देखिपे आउपटे सेमती आंब गछ अच्छी सेपटे कुड़िया अच्छी आउपटे एमती किसी अच्छी आम आम बगड़ हाणीचु से देखिपे काली हाणिलु तो आज मत बहुत खुशी लगुच कहीं कौन कह सांग मैंने मो एनर्जी सब कौन कह चलो मुझी आपण मैंने जापार थे मुझे जी मुझे जाऊँगी काजू केतटा पड़ी मु काली जाइली किंतु बेची ना अध किलो परी पड़ी आज केते पड़ी मु तो जानी तो बेसी पड़ोनी आज कहीं एतटा भी तो फली बहुटा कौ गच दुईटा तीन टाइम फली जे कौटा पड़ी कि पाची कि न पाची से जानी से गच पाखक गले ही जना पड़ो केतटा पाची न पाची तो चलो ताले जीवा से गच पाखक जीवा चलो जीवा जदि आपण मैंने देखिए ताले वीडियो को जमा भी स्किप करेंगे है चलते जी से गच माने मुझे लंग रास्त अच्छी तो टी जा स्पीड रे चलो ये रास्ताटा हूँ यहाँ आम टे स्पीड जावा है एमती गले हेनी किटा कथबार्ता सीना आमको भल लगे नहीं कि और बेसी गच भी ना कम गच टे तो अधिक फल केमी आपण मान गाँव में काजू लगाऊँ कि ना किंतु आम गाँव लगाऊँ किंतु बहुत कम कम लगाऊँ आम एबे आम चेष्टा करूँ कि आउ काजू लगेगा भल को सफा सुतर करके रखा आम आम भविष्य काम दब आम पीढ़ी पीढ़ी काम दब फ्रेंड्स आपण मैंने भी आपण मान गाँव में भी काजू लगाऊँ कि ना कि निहाती कमेंट सेक्शन निहाती कमेंट करके जानवे तो फ्रेंड्स आगे तो आम जानी नथिलु एमती लगेले एमती हम बट आम ए जापारचु कि आगे जदि मो बापा माँ के लगे था आजिका डेट्रे निजे सफा सुतर करके रखते बट से मैंने लगे पारे किंतु आमे तो जन्म देकी जाइछंती किंतु कर्म दे ना जन्म देकी जाइछंती माने कर्म केमती देते निजे कर्म करी निज हाथ में कर्म जेमिति कर्म करूँ सेमिति फल पाइबू सेहीपरी एबिटू आम चेष्टा करूँ कि आउ काजू लगेबा काजू सफा सुतर करके रखा आउ जेहेतु आम बाहर आम पिला छुआ मैंने जेहेतु कहीपर कि आम बापा लगे सब सर्वप्रथम यहीटा कहवा दरकार जे जहाँ भी जो दौरान देला बाला भी सही आ नेला बाला भी सही गोटे भगवान दब खुशी से ही आ नब खुशी से ही से कर्म करके चल फलर केवे भी चिंता करनी से गोटे श्लोक अच्छी आपण मानक कहबी करी कराऊ थाए मुही मो बिनु अन्य गति नहीं सही परी देला बाला भी सही आ नेला बाला भी सही से सांग माने कर्म कर भल कर्म कर फलर के चिंता करनी फल कर्म हिसाब से ही फल मिले से तो सांग माने आउ सॉरी सॉरी मु माने मु कौ टॉपिक वीडियो बनाऊँ मु कौ टॉपिक रे कहूँ आई एम सो सॉरी तो फ्रेंड्स मोर कहवा उद्देश्य यहाँ जे आजिका डेट्रे बहुत किसी लोक अच्छा सब निज कैरियर विषय ही माने थांती जोटा भाग्य ना तो सांग मैंने गोटे कथा कहबी आपण मानक जोटा भाग्य ना ना सीटा भगवान को इच्छा रे ना भगवान जोटी इच्छा तांकर कौन इच्छा सेटा सी ही कर भगवान जहाँ भी करती ना प्राणीर मंगल ही करती से तुम कर्म करके चल
ଫଳର ଚିନ୍ତା କେବେ ବି କରନି। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ହେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଏମିତି କ'ଣ ଭକ୍ ଭକ୍ ହେଉଛି? ମୁଁ କେଉଁ ଟପିକ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି ଆଉ କେଉଁ ଟପିକ୍ କଥା କହୁଛି? ମୁଁ କେଉଁ ଟପିକ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଥିଲି ନା କାଜୁ ମଞ୍ଜି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି, କାହିଁକି ନା ଭକ୍ ଭକ୍ ହେଇକି ବହୁତ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ମୋର। ଚାଲ ଯିବା, ଚାଲ ଯିବା ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ରାସ୍ତା। ଆମ ବାପା ମା' ମାନେ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ଚାଲବୁଲା ହିଁ କରୁଥିଲେ। ତ ଆମେ ବି କରିବାଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ ମାନେ ବାଧ୍ୟ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଯାହା ମୁଁ କହିଲି, ବଟ୍ ମୋର ଏତେ କହିବା ଉଚିତ ନଥିଲା, ବଟ୍ ଏମିତି କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି ମୁଁ। କାହିଁକିନା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ବହୁତ ମାନେ କ'ଣ କହିବି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ ଚାଲ ସାଙ୍ଗମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଗଛ ପାଖକୁ ଯିବା। ଆଉ କିଛି କରିବାନି, ତାପରେ ଦେଖିବା, ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ଆଉ। ଚାଲ, ତ ଆମେ ଏ ଯାଏ ପହଞ୍ଚିନୁ, ମୁଁ ଏ ଯାଏ ପହଞ୍ଚିନି। କାଜୁ ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, କେମିତି ମରିଯାଇଛି ଦେଖ, କେମିତି ଫଳିବ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖ। ଏମିତି ହେଇଛି, ଏମିତି କିଛି କଳା କଳା ମଞ୍ଜି ଯାକ ହେଇଛି। ଏ ମଞ୍ଜି ଯାକ ଭଲ ହବନି, ଦେଖ। ଏ ସାନ ସାନ ଏଇଠି ଦେଖ, ଏତେ ସାନ ଯେ ଏଇଟା ଭଲ। ଏ ତେରିକା, ଦେଖେ କ'ଣ ହେଇଗଲା। ଏଇଟା ପାଚିନି ବି ଦେଖ, ଏଇଠି ମଞ୍ଜି ଦେଖ, ମଞ୍ଜି। ହଉ ଚାଲ ଆଗକୁ ଯିବା। ଫାଷ୍ଟରେ ଆମେ ଏପଟେ ଯିବା ହେଲା। ମୁଁ କାଲି ତୋଳିଥିଲି ଏପଟର, କିନ୍ତୁ ଆଜି କେତୋଟି ପାଚିଛି ଚାଲ ଦେଖିବା। କାହିଁ 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 ପାଚିନି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗୋଟେ ଦିଟା ପାଚିଛି। ଏଠି ଦେଖ, ଏଠି ଦେଖ, ଦେଖିଲେ କେମିତି ଗୋଟେ ଦିଟା ପାଚିଛି। ଏଠି ଦେଖ 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 ଦେଖ, ସେଠି ଏପଟରେ ଉପରେ ବି ପାଚିଛି ଦେଖ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଗଛ ହିଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଟିକେ ଅଧିକ ଫଳିଛି, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି, ଏଇଟା ଆହୁରି ହଁ ଏପଟେ ଝୁରିଛି ମାନେ ପାଚିଛି। ଆଉ ଏପଟେ ନାହିଁ, ଫଳ ହେଇନି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏପଟେ ଫଳ ହେଇନି, ଏବେ ଗୋଟେ ଗଛ ହିଁ ଟିକେ ଟିକେ ଫଳ ହେଇଛି ଏଇଠି। ଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆଉ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପାଚିଛି। ଆଉ ଚାଲ ଆଉ ଗୋଟେ ସେ ଗଛକୁ ଯିବା, ତଳ ଗଛକୁ। ସେଇଟା କେତେଟି ପାଚିଛି ଚାଲ ଦେଖିବା। ୱାଓ, ଦେଖ ଏଇଠି ହେଲେ ପଡ଼ିଛି କାଜୁ ଏଇଠି। ଏଇଠି ଚାଲ ସେ ଗଛକୁ ଯିବା, ସେଇଟା କେତେ ପାଚିଥିବ। କାଲି ତ କମ୍ ପାଚିଥିଲା, ଆଜି କେତେ ପାଚିଛି। ଏଇଟା ବି ପାଚିନି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇଠି ଟିକେ 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 ମାନେ ଗୋଟେ ଦିଟା ଏମିତି ପାଚିଛି ଆଉ। ଏଇଟା ଏମିତି ପାଚିଛି ଆଉ। ଏଇଟା ତୋଳିକି ନବା ଆଜି ଆଉ, ନହେଲେ ଗୋରୁ ଗାଈ ସବୁ ମଞ୍ଜି ଆଉ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ। ମଞ୍ଜି ତ ଖାଉନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମାଂସ ଖାଉଛନ୍ତି ଯେ, ହେଲେ ମଞ୍ଜି ଯାକ ହେଲେ ଗିଳୁଛନ୍ତି ଆଉ। ଏଇଠି ଆଜିକା ଏମିତି ଏଇଠି ଭଲସେ ହେଲେ ଫଳିନି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଫଳ ତୋଳିବା, ଫଳ ତୋଳିକି ଆମେ ଘରକୁ ଯିବା। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଦେଖେଇବିନି। ଆଉ କ'ଣ ଦେଖେଇବି, ସବୁଦିନ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ବୋର୍ ଲାଗୁଥିବ। ଆଉ ସବୁଦିନ ଏମିତି କ'ଣ କାଜୁ ମଞ୍ଜି, କାଜୁକୁ ବଗୁଡ଼, କାଜୁକୁ ଘର, ଏମିତି କ'ଣ ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି ଦେଖେଇବିନି, ଏତିକି ହିଁ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ପୁଣି ଆସିବି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ସହିତ। ତ